सोचता हूँ कभी कभी कि क्या मुश्किल है उस मुल्क का बनना। अजीब बात है, कैसे मुमकिन है कि एक मुल्क उसको बनाया ना जा सकता हो। बड़ी अजीब बात है। उस मुल्क का क्या हाल कर दिया है जिसका नाम पाकिस्तान है। 3 जनरेशन और 4 जनरेशनें गुजर गई हैं, लोग अभी तक नहीं बदले। जनरेशन जनरेशन किसी ने अगली जनरेशन को कुछ नहीं सिखाया। हर आदमी मारा मारी, खींचा ताड़ी और स्क्रैचिंग कर रहा है और छीनी झपटी कर रहा है और बुरी तरीके से पाकिस्तान को डैमेज कर रहा है और उसको परवाह ही नहीं है। मीडिया में चले जाओ, ब्यूरोक्रेसी में चले जाओ, आर्मी एजेंसियों में चले जाओ, पब्लिक में चले जाओ, कहीं चले जाओ, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। किसी को कोई परवाह नहीं है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। मुल्क किस हाल में चला गया। मैं और हसन कभी कभी सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, बातें करते हैं आपस में कि कैसे मुमकिन है कि एक मुल्क के ऊपर मालिक बैठे हों। और ये तो ऐसा ही है जैसे कि एक कंपनी है, उसके अंदर पर मालिक बैठा हो और उसकी कंपनी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही हो और उसको पता ना हो कि वो डिस्ट्रॉय हो रही है और वो अपनी स्ट्रेटजी और अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग ना कर सकता हो और अपने मुल्क को अपनी अपनी जो कंपनी है उसको सेटअप ना कर सकता हो, उसको उसकी परवाह ना हो। कैसे मुमकिन है। बड़ी अजीब बात है। कैसे लोग वहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है, आर्मी वाले हैं, जो एजेंसियों वाले हैं, या अमीर लोग हैं, या क्या नाम है, इस तरह के जो लोग हैं, वो कैसे अपनी वर्दियाँ पहन के और कैसे क्या नाम है, काले मुंह लेके दूसरे मुल्कों में जाते हैं और जाके उनके दौरे करते हैं और वहाँ पे तन के खड़े होते हैं कि जबकि दूसरे मुल्कों में टेक्नोलॉजी के ज़रिए मालूम है, हर आदमी को इंटरनेट के पर मारो तो पूरी पाकिस्तान की रिपोर्ट आ जाती है कि पाकिस्तान का असल ढांचा क्या है। असल उसका जो 67 साल से जो उसको उधेड़ते रहे हैं, उसका पीछे क्या रह गया है, वो इंटरनेट में मिल जाता है अगर तलाश करना हो तो। इतनी बदनज़मी है पाकिस्तान के अंदर कि इंसान कभी सोच नहीं सकता कि क्या ये मुमकिन है कि लश लश करती हुई गाड़ियों के अंदर बैठ के और बड़ी बड़ी गाड़ियों पे और गार्ड्स के साथ और क्या नाम है वहाँ पे शान शौकत, किस तरह शान शौकत के साथ जो है ज़िंदगी गुजारते हैं ऊपर वाले। और कैसे रोटी जो है उनके पेटों में चली जाती है, कैसे वो अपने आप को क्या नाम है रातों की नींद सो लेते हैं, चैन की नींद सोते हैं, ये जानते हुए कि मुल्क जो है वो उसकी हालत बुरी है, पब्लिक की हालत बुरी है, मुल्क का निज़ाम धर्म भरम है। कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान सेट करना, कोई मुश्किल नहीं है। करने वाले होने चाहिए, कोई करने वाला होना चाहिए, उस मुल्क का सेटअप हो सकता है। मगर सब चोर चकेट डाकू डकेट है। डाकू डकेट सपोर्ट करते हैं पॉलिटिशियंस को। यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं यूरोप, अमेरिका, कनाडा में, ये यहाँ पे हमारे मेरे इर्द गिर्द भी हैं, समझे ना, जो कि जानते हैं कि जो है जो पॉलिटिशियन है गलत हैं, फिर भी उनकी टोलियों में घुसते हैं जाके और उनके साथ तस्वीरें बनाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, समझे ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के मारे हुए हैं सारे। जो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर गंदा है उनका, क्योंकि डकेट डकेट को मिलता है, चोर चोर को मिलता है, बदतमीज़ बदतमीज़ को मिलता है, हरामी हरामी को मिलता है। कोई नहीं चाहता पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान सही हो जाए, कोई नहीं चाहता। ये सिलसिला जारी रहेगा।
جاری رہے گا جب تک پاکستان رہے گا یا پاکستان ٹوٹ جائے گا, ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہو جائے گا. جس ملک کے اندر جو ہے نظام نہیں ہے, بارش ہوتی ہے تو شہروں کے نظام خراب ہو جاتے ہیں, بجلی کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے, گیس پانی نہیں ہے, روڈ بجلی کتنے کتنے گھنٹے دن دو دہاڑی چلی جاتی ہے. اتنے بے حسی پاکستان میں لوگوں کی کبھی نہیں دیکھی. کوئی مرتا ہے, کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہاں ملین لوگ نظر آتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. شہیدوں میں جا کے اپنا ناخن کٹا لیں, سمجھائی نا. جلسے ہوں گے تو بڑے بڑے جلسے ہوں گے, بڑی دنیا ہوگی. یہ ساری دنیا کو جب میں دیکھتا ہوں اور آغا ہم دیکھتے ہیں, ہم دونوں جب دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ وہ پبلک ہے جو کہ چند جو حرامی ہیں اس ملک کے اندر, ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, کیونکہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں کہ ہمیں گولی نہ لگ جائے, ہم مر نہ جائیں. تو یاد رکھنا وہ ملک ایک کی طرح بچے گا, ایک کے انداز میں بچے گا, چاہے وہ ملک سے پاکستانی باہر رہتے ہوں یا ملک سے اندر رہتے ہوں. ایک صحیح لیڈر وہ چنا ہوگا, اور وہ بھی ریولوشنری. وہ ریولوشنری نہیں جو کہ ریولوشنوں کے نقل میں ریولوشن بن گئے اور پھر واپس اپنی جگہ پہ آ گئے. کوئی کچھ نہیں بدل سکتا. نظام کو بدلنا ہوگا اور وہ پبلک کے ساتھ مل کے بدلنا ہوگا, اور پبلک نے بدلنا ہوگا. وہاں پہ زمین سینچی جائے گی خونوں کے ساتھ, بلڈ کے ساتھ, پھر وہ ملک صحیح ہوگا. کون کہتا ہے کہ یہ عمران خان یا طاہر قادری یا یہ ٹٹو پنجو سارے جو ہے یہ ملک چینج کریں گے؟ جب بیوروکریسی جو ہے اس کو وہ نہیں چینج ہو سکے کر سکو گے, جب اوپر جو بیٹھے ہیں ان کو نہیں چینج کر سکو گے. کیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ملک کو چینج کر دیں گے, نیا پاکستان کھڑا کریں گے؟ فدو لگا رکھا ہے پاکستان کو اور پاکستان کی قوم کو, اور پاکستان کی قوم جو ہے وہ فدو بنی ہوئی ہے. سوری ٹو سے. جھوٹ کی زندگی سے نکلو پاکستانیوں, نکلو. یہ جھوٹی نمازیں, جھوٹے روزے, جھوٹی باتیں, جھوٹے سجدے, جھوٹے نعرے, ان چیزوں سے نکلو, نکلو, نکلو. خواب کی دنیا سے نکلو اور ریئلٹی کی دنیا میں آؤ. اور ریئلٹی یہ ہے کہ جمال ٹاکو اور آغا حسن سید ہی اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں, وہی اس کا سسٹم صحیح کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم جو ہیں پھانسیوں پہ چڑھانے والے, گولیوں کے آگے فائر کر کے کھڑا کرنے والے لوگ ہیں, اینٹ سے اینٹ بجا جانے والے لوگ ہیں, اور اسی لیے لوگ ہم سے ڈرتے ہیں, بھاگتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اے لوگو, پاکستان کے لوگوں, اپنے دلوں پہ اور اپنے دماغوں پہ لکھ لو, ریولوشن, بلڈی ریولوشن. انقلابی, خود ہی انقلابی چاہیے, انقلاب چاہیے پاکستان میں. اور وہ ہم جیسے لوگ جمال ٹاکو آغا حسن لے کے آئیں گے, اور ہم جیسے لوگ جو ہمارے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو واقعی پاکستان کو چاہیں گے, جو واقعی پاکستان کا مقدر بدلنا چاہیں گے, جو واقعی پاکستان کا سسٹم بدلنا چاہیں گے. وہ لوگ اپنی جان, مان, تن, من, دھن سب کچھ ہمارے پہ لگائیں گے, اور ہمارے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ اس ملک کو. جس دن وہ لوگ, ایسے لوگ پاکستان عوامی قائم کے لیے خود بخود پاکستان میں کام کریں گے, اور پاکستان کے اندر جو ہے ایک نظام سسٹم نکالیں گے, اور پاکستان کا ایک کو پتہ لگے گا کہ جو پاکستان عوامی قائم ہے, سوائے اس کے کوئی پاکستان کو سیٹ نہیں کر سکتا. اور وہی دو لیڈر ہیں جو کہ پاکستان کے ان حرامی, پاکستان کی زمین کے اوپر جو بڑے گندے قدم رکھنے والے, چلنے والے ہیں, ان کے گلے نہیں کاٹیں گے, ان کو سنسار نہیں کریں گے, ان کا دیا پانچا نہیں کریں گے, تب تک پاکستان نہیں صحیح ہوگا. یہ پاکستان کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. اگر لکھ دیا گیا ہے تو پھر وہ جمال ٹاکو اور آغا حسن ہی اس کو ٹھیک کریں گے. باقی سب کچرا ہے, سب کچرا ہے, خدا کی قسم کچرا ہے. بڑے بڑے رستم بیٹھے ہیں نا, بڑی بڑی بلائیں بیٹھی ہیں, سب جانتے ہیں سب کچرا ہے, ریئلٹی کہیں نہیں ہے, سب جھوٹ ہے.
सब झूठ है, सब झूठ है. पाकिस्तान बचेगा, बचेगा इंशाल्लाह, तो हमारे हाथों बचेगा इंशाल्लाह, वरना पाकिस्तान नहीं बचेगा. लगा लो चूतड़ों के जोर, कौम भी और सब लोग. पाकिस्तान का सिस्टम नीचे को जा रहा है, ऐसे नीचे 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 जा रहा है. उसकी चढ़ाई ऊपर की तरफ जो है वो सिर्फ हम ला सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के हर करप्ट और क्रिमिनल को टॉप टू टॉप कहीं पे भी होगा बिला वजह मारने वाले नहीं, बिला लिहाज उड़ा देंगे. अगर पाकिस्तान में मेरे ये लोग बातें सुन रहे हैं कहीं पे, तो जो वाकई गैरतमंद हैं और वाकई जो माँ की हलाल से सही निकले हुए हैं पेट से, और जो वाकई सच्ची बात को समझते हैं, वो यकीनन मेरे और आगा हसन की बातों पे एग्री होंगे और कहेंगे कि सही है. और जो नहीं होंगे वो कभी नहीं कहेंगे और कभी नहीं बोलेंगे. वो डरपोकों की तरह बगलों में झांकते रहेंगे बगले. मगर याद रखना, जमाल डाकू के साथ आज मिलोगे, आज उस पाइम के साथ लड़ाई करोगे मिलके, आज उसके साथ मिलके फाइट करोगे, तो कल हमारे हो. कल कोई मुंह उठा के आ गया और हम अपनी जगह पे आ गए, तो याद रखना चीर के रख देंगे, सुनेंगे किसी की नहीं. बस मुझे इतना कहना है. मैं जमाल डाकू, चेयरमैन पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट पाइम, और आगा हसन सैयद जर्मनी से, उनकी तरफ से भी ये मैंने बात की है. तो अब इजाज़त. मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा मौसम है और बहुत प्यारा दिन है. जुमे का दिन है. इस जुमे के दिन को, आखिरी जुमा है, इस जुमे के दिन को मैंने ये तकरीर की है. आज 30 तारीख़ है या 1 जुलाई है. इस बात को याद रखना, भूलना मत. जाओ सावसिनो.